Wakiyalu, wakelelu, iye jaba, ane bemo. Teriya mana diya nyama, ane bemo. Kanu nyawa mana diya nyawa, ane bemo. Balima ya mana diya nyawa, ane bemo. Si nyawa mana diya nyawa, ane bemo. Jaba, iye jaba, jaba. No money, yeah, Java, Sini Pulo money in the Silata, Java, Java, Yungan, Mo Java, no Mita will boy, no Nala, Java, Java, Yungan, Mo Java, no Mita will boy, no Nala, Java, Java, Yungan, Mo Java, no Mita will boy, no Nala. Java, 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 Gamele Jajita, Nicolo Suma Java, away the very Chamatumbe Tarano, Vegay Bele, Batina no, the Mebele Manya, Oroya no, Mejaba Bele Manya. Tiriya no le jaba bele manya, Padinya no le jaba bele manya, Tapunyo moya bele manya, Nemfula le bebe majaba bente mo jino, Tapasile siata jaba ni makela lumbe data, Alami kisila, mansa ala de kisila, Alami kisila jaba, mansa ala de kisila jaba. Jaba jaba jaba, Gambele Gazita, Nicolo Suma Java, away the Java Java, Yanamo Java, Lume Manga, no Mita will boy, no Nala, Java Java, Yanamo Java, Lume Manga, no Mita will boy, no Nala, Java Java. Marfajugu ibara flow aya dira kan général Chiko sa bilibili min yan kun fula n kelen filɛ nin rebelle lama kan man be awda bon yani nga do sujet kono aw bɛɛ lajɛlen folen do aw na ka sun maro sun bɛ caman kan mena essayer ka to ka video kɛ nin page in ka dɔɔni parce que page dɔ in a signalelen do a taara fɔ urgide la donc n'an m'an kɔlɔsi dɔrɔn u b'a fermer en attendant que mɔgɔ bɛ ka recommandation kɛ an bɛ ka essayer fana ka fɛn dɔw bila en place minnu ni problème dɔ bɛ yen an bɛ ka essayer techniquement ka gérer yo yan'o cɛ an m'an essayer an m'an débrouiller yan video jambate n sigi kun do sabula obligatoire do ma baro adamaden diɲɛ kɔnɔ n ko n y'a fɔ n bɛ segin a kan n ko kumakan fila faden fila tɛ mɔgɔ si la bɛɛ lajɛlen dalakan de ye kumakan ye i faden comment dirais-je n sigi kun ye anti-cardinal ko in de ye ko le 24 kan bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bagnolé Mali consul da la ko an ka taa cardinal ko kɛlɛ tɔ kɛ yaro a daminɛna an kun bɛ yen a kan ka laban an ɲɛna sabula ko ɲamɔgɔden tamaseere ko labanbali ni min y'a daminɛ n'o t'a laban kɔni sinon RAS 24 bɛɛ y'ale sɛbɛ dɔn ko in na sawo bɛɛ ye RAS 24 sɛbɛ dɔn ko in na kabi anti-cardinal ko kɛlɛ daminɛna a y'a ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ bila en jouer pour que dɔw ka lafiya sabula ko in kɛra a kɛra sɛgɛn dan de ye o kɔrɔ tɛ comme quoi que consul jenina a cira je suis pour non je suis contre parce que hali n'a kɛra galama de n'a ko kɛra consul kɔnɔ a wari bɛ tila ka bɔ anw malidenw de kunna ne t'a fɔ n b'o cautionner n sigikun t'o ye mais fɛn min ye n sigikun ye
ni a ye an bɛ ka wuli ne yɛrɛ bɛ wuli ko n bɛ n sen don a la fɛn fila tɛ wari tɛ di mɔgɔ ma la o Aras 24 y'a ka vie bila en danger a y'a ka fɛn bɛɛ bila en jeu wari tɛ di a ma o ayi c'est à dire hali ni dusu t'i kɔnɔ n'i ma deli ka sinji min hali ni joli tɛ boli ka veine na dɔw bɛ na u ka carte nako problème ɲɛf'i ye i sigilen ɲɛji bɛ ci ɲɛ kan i t'u dɔn u t'i dɔn a kɛra ka ca ni siɲɛ 3 ye ne yɛrɛ bɛ taa Mali consul la n bɛ taa n ka ciw la n bɛ mɔgɔ dɔw jɔlen sɔrɔ da la kuma dɔw la sijɛw bilahi u jɔlen don da la ɲɛji bɛ ka jigin ka bɔ u ɲɛna ne delila ka cɛkɔrɔba dɔ rencontrer consul da la a don tellement que ne kun ka teli n kun taara ci dɔ de récupérer consul la n kun ka teli tellement n'a kun fɔra n ye ko hali dɔ bɛ se ka n ka 30 secondes jɛni n kun b'a fɔ ko nkalon don mais ne ma se ka tɛmɛ cɛkɔrɔba in na n y'a sɔrɔ cɛkɔrɔba in jɔlen don da la a ye n ye yɔrɔ min na dɔrɔn n kumakan fɛ a ye n dɔn a ko ne denkɛ e de ye Siko ye ne ko awɔ a ko fiston ko problème bɛ n da la ne ko a ma n ko cɛkɔrɔba n ko problème jumɛn de b'e da la a ko nin y'a kalo 7 de ye ne bɛ faransi yan nin y'a san 12 de ye n ma papier sɔrɔ ka rendez-vous yɛrɛ dama sɔrɔ préfecture la ko n'a damana kara ne ko n ko tiɲɛ don n ko ne yɛrɛ bɛ jamana in kɔnɔ n b'a kibaruyaw dɔn a ko ma ko nka préfecture ye ne wele nin y'a kalo 6 de ye n ka papier banna ko n kana n ka papier récupérer n taara u ko n ma ko a tɛ se ka di ni passeport tɛ passeport tun tɛ ne bolo n nana Mali consul la o y'a sɔrɔ n delila ka carte nina demande kɛ mais u ye fiche dɔ de di yan hakili la n k'o de fiche araveki mais ja o tɛ o ye reçu de ye n nana consul la n taara banque de Mali la ko n bɛ taa passeport wari sara olu ko non ko fo n kana ni araveki ou carte nina yɛrɛ ye bon o dun tɛ ne bolo reçu bɛ ne bolo n ye reçu in di u ko non ko nin ye reçu de ye ko nin tɛ se ka passeport dilan a ko n nana consul la n y'a ɲɛf'u ye u ye n ka notes ta parce que n kun delila k'a kɛ u k'u b'a vérifier u y'a vérifier u ko k'a ma dilan halisa k'a ma na ko n k'an patienter 2 semaines ko ne de ko ɲɛ b'a la ko 2 semaines de filɛ ne ka kɛ ne bolo 6 mois ye bientôt an bɛ ka taa 7 mois de la a ko ne de ko depuis ne ye n ka carte nina dépôt kɛ don min na ka na bila bi la ko ale ma deli ka 2 semaines de kɛ n'ale ma t'i jɔ Mali consul da la ko nka n'ale ta o ta kuma kura de bɛ sɔrɔ ale dabara u dabara kɔnɔ k'a fɔ ale ye n'u m'a fɔ cɛkɔrɔba a ma bɔ u b'a fɔ cɛkɔrɔba i ka rendez-vous ta k'ale rendez-vous min ta dan t'a la carte nina a dilanna de wa a ma dilan wa hali sini ale ma kɛ ala ye k'a dɔn wa ko préfecture kun y'ale wele papier ko min na ko préfecture tilala k'ale wele ka terrain délai d'a ma ni nin don in sera k'a sɔrɔ i ma n'i ka papier récupérer i ka fɛn bɛɛ an b'a bɛɛ ta à 0 a ko ne den san 12 jamana kɔnɔ i tɛ ka t'i fa lajɛ i tɛ ka t'i ba lajɛ maa caman wolola i ɲɛna i t'olu dɔn i taara ka caman to yen olu sara i n'olu ɲɛ ma kɛ 4 ye tuguni ka sabu kɛ papier ntanya ye ko mɛ n'a fɔra e ko e kana o papier nɔfɛ ko e faso papier dɔ de bɛ yen e faso la e kan ka min sɔrɔ ko o de kama o papier ko fana bɛ tiɲɛ ko hali malidenya yɛrɛ k'a bonya bɛ min ne ko cɛkɔrɔba n ko bonya t'a la a ko ne den ne kan ka mun de kɛ sisan ne ka ma n ko cɛkɔrɔba e ko k'e ye dépôt kɛ a ko awɔ n ko bon an ka yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ an yɛlɛla consul la an taara ɲɔgɔn fɛ a don n taara min yɛrɛ sɔrɔ o ɲɔgɔnna mɔgɔ lankolon tɛ yen mɔgɔ ɲɛnamaw bɛ consul la o mɔgɔ ɲɛnamaw bɛ baara kɛ consul la nka mɔgɔ lankolon fana bɛ yen o de la n b'a fɔ aw ye hali n'i ye jama sigi mɔgɔ 100 mɔgɔ 1 bɛ se ka jama mɔgɔ 99 in a bɛ se k'a bɛɛ tiɲɛ kana mɔgɔ lankolon don diɲɛ fɛn foyi la ni mɔgɔ lankolon donna ko o ko la diɲɛ kɔnɔ o bɛ kɛ ko lankolon ye n'a ni cɛkɔrɔba yɛlɛla an taara bɛn mɔgɔ lankolon min ma ala ma yɛlɛ ne fɛ c'est à dire n bɛ ka adressé cɛ la i b'a fɔ ko wulu de bɛ k'i adressé a la quoi e ka ma n ko mɛ kɔrɔ ne hakili la e sigilen don yan malidenw de ka impôt bɛ k'i sara o ne hakili la e nana malidenw de ka baara la yan o mais anw tɛ dɔn n'a y'a sɔrɔ i ma sunɔgɔ sɔrɔ o tɛ anw nɔ ye n'a y'a sɔrɔ kɛlɛ b'i ni muso cɛ o tɛ anw nɔ ye n'i b'a dɔn tu te sens pas bien to so kɔnɔ mais place di baarakɛlaw ma u ka baara kɔni kɛ mais e tɛ se ka na anw bɛ sara de e b'an ka baarakɛyɔrɔ de la an kana adressé e la e k'i ɲɛ kuma anw kɔrɔ i k'a fɔ i n'a fɔ ko fɛn dɔ de b'an ni ɲɔgɔn cɛ i b'a fɔ k'a ye fademaw de ye i b'a fɔ e ba n'anw ba u sigilen bɛ mɔgɔ kelen de kun mais o tɛ bɛn o a commencera ka pɛrɛn-pɛrɛn an tora o kuma de la an bɛ ka kuma sama ni ɲɔgɔn cɛ responsable dɔ nana
o ko ne ma ko siko ko akera togodi ne kuma nya fo responsable a ko bo problème tala ko chokoroba yere be minye chokoroba yirula ngo chokoroba yere flene o chokoroba ka donné mine 2 semaines plus tard chokoroba ka ara veki soro o ya ka donné beta c'est-à-dire mo nyana ma donnana min nana be anga kelema o chokoroba ka donné uta 2 semaines plus tard chokoroba ne wele a ko ne de ko nyanga kartini na soro ko kala wala flamba kelela ma soro ko me ika intervention ko ne a soro 2 semaines no ko chokoroba ne ka intervention tade ani mogo nyuman do de bena min ba na kundo khoni ngo sino nete ngo mogo be minu nya soro ali 1 semaine mais bi o ka gelene o kofe o yekele yaro kerane ni alache nga anga manifestation do conseil dala jama bena jale ngumei chokoroba sije atari jo conseil la ka kasifa ba tege da kuna kartini na kama musokoroba do be billahi ni beki de betama kartinina dama nofe ako sankele aniko ale retour la vai vient na conseil la kartinina dama nofe ate ka soro mais ako ni kartina dunti volete ka passeport soro mais ni ka jamana ka passeport te bolo ebe voyager chogodi ete français ete allemand ete belge e malien di ou malien donc pour que ka voyager ka ti faso la walma ka ta mawere faso la o ka soro mali passeport de bibolo mais o te soro ni kartinina te on m'a fait kartini na anta feo mais muna an bana la sisa bima do la wa ka chani santa ya bala bi muna kelebe ka wuli bidi sabla kede senga de kera quoi mo sengena de mo ya do sena ka do ubolola ka keleke gunola ka keleke bangela nyete ka bo kote ka nyete ka soro ko fuila santan fly be franci san shegi be franci san duru be franci ina papier soro ite se ka ti faso la ite se ka barake ka sabu ke papier ntanya e aga fima ki ka no papier neuf ko me i faso ka passeport kana no yi afara ko te dima ni katini na tibulu o katini na pour que ko soro ka geleni salatu tikeli o banya juma ne be malidon ko okula ama fo ka katini na supprimer tout complètement mais aya yele mo passeport la nanti se ka passeport soro ni katini na dete y a pas de problème aga droit de nga katini na ta ali nako ama ante se ka voyager ne katini na tambolo ame so makui mais un passeport de maintenir ou soit aka fo ya administratif mo ko yi ni malien nga papier kabirno mo ko papier ta passeport ni ngaw ivare mo ka titre de séjour ta passeport ni ngaw ali ne ka mariage ne tara e merila billahi procédure do be ate jamana sukuno ni mali ani jamana ni to murtani o wero demandi mali ni jamana do be wonu de procédure kele ari merila administrativement mali wala sebe ni ko be mariage ke jamana ngono mali wala sebe ite se ka ke fikata mise à jour que 3 mois de tempo kata ke fo malla ni mali te maye jamana shukuno ali ni ko be marié ya nationalité kana ya titre séjour kana ki bolo fani ya nationalité bi bolo hal ni 10 ans de bi bolo ite se ka marié tant que ika wolo sebe ere comment on appelle extrait de naissance fikata mise à jour de avec un tempo de 3 mois. Qu'on n'a jamais de la vie la mère m'a dit que dossier ta. Il veut ta mère la qui nana, il veut faire marier. Mère m'a dit que dossier ta. Tant que il me ouga wala sebe ka chika ta obi consul ta ke ambassade ta ke de. Wala sebe dlana lié mina mali kono. Ni asoro ga wala sebe dlana buka se mugudi la. Na dira adlana manya mugudi. Sabali bugudi. Kalabandi. Fika blaka ta mali de la. Uka segi uya dlana yoro mina. On a tampon 3 mois de tampon. Sinon, été marié. Français qu'on a nu malien. Mais il va y avoir un c'est-à-dire que l'État marié, on a ordinateur, il y a le maca, il est là. A te jamana sita la fois jamana fla Afrique. Mali de flanay. Non, comme ne sait que tu dis. Mais tant que nous matons une procédure, nous l'avons dit, il te sait qu'à donc. Il te sait qu'à donc. Voilà, papier, comme dit mon maya. Et les chiens follow, quand un titre de séjour étudiant à Jamana ou non. Passeport, il y en a qui n'est là. Allez, ma démarche. Mais on a une association de rebolo. On lui a dit, mais Canadien, c'est qu'il il était tambour sur la fois. Mais une fois que il y a maserie, une fois que il y a la préfecture qui va te demander, ni passeport, tu bolo, faut être ce qu'il y a bon, faut être en sérieux. Bon, passeport, donc, il était ce qu'il sur la fana, tant que les cartines n'ont pas bolo. Mais cartine donc, manikola, à fora on y a des cartes électeurs.
ko n'a t'i bolo tɛ se ka voter n'a t'i bolo droit t'i bolo ka voter mais a stocké le ninnu bolo dépôt la ne t'o kun de dɔn quoi mais aw y'a dilan de ka tɛna donna la de ka Mali ɲɛgɛn wa ou soit a kɛra de ka yɔrɔ ambassade décorer n'a ye de je comprends rien mais e tɛ se ka kɛ jamanaden ni jamana papier t'i bolo mais aw yɛrɛ tɛ malidenw ye yan malien de diaspora a bɛ komi an tɛ malien ye o n'i dun taara consul la k'i bɛ taa carte consulaire ɲininkali kɛ tout de suite u b'a d'i ma n'a mɛnna trop une semaine de don carte consulaire i b'a sɔrɔ mais munna carte nina tɛ se ka kɛ ten mais n'a tɛ se ka kɛ ten a y'a bɔ a la munna passeport tɛ se ka kɛ ten Mali passeport 85 €, mais Sénégal ta 35 €. Mais malgré un 85 €, comme de différence 85 €, 35 €, presque 50 € de différence. Mais 50 €, malgré 50 € de différence, Sénégal ta minimum maximum 3 semaines il va mais Mali ta alita soro sans flacono. N'a que la famille songo kacha ou le soro katili. Famille songo kadogo il est saigné on a fait. Ni yɛrɛ consul la banque du Mali la k'i bɛ fɛ ka passeport sɔrɔ prix fila de bɛ yen dɔ bɛ yen o ye une semaine ye i b'o ta 185 €, dɔ bɛ yen o ye 85 € ye o bɛ bɛn 3 semaines ma ne hakili la o de don mais passeport sɔngɔ ka ca a tɛ sɔrɔ f'i k'i fa n'i ba tɔgɔ fɔ de ni Mali passeport n'i y'a sɔrɔ o kɔrɔ k'i bɛ se ka salatu tigɛ vraiment dɔ kɛra dɛ han consul jɛnna ne m'a fɔ n ko je suis pour mais n'o de ye solution ɲuman ye c'est que c'est bien fait. C'est bien fait alors. Mais aya lajɛ vraiment a ka changement kɛ ko yi da quoi. Dɔ kɛra dɛ. Tiɲɛna dɔ kɛra. Mɔgɔw ka tali bɛ ka tiɲɛ, u faw bɛ ka sa, u baw bɛ ka sa. Dɔw baw, u n'u baw cɛ, u mansaw cɛ 100 ans u bɛ jamana kɔnɔ. A fɔra k'i ba banabagatɔ dalen filɛ nin ye. A bɛ saya ni balo cɛ. K'a ko k'a bɛ fɛ k'i ye papier t'i bolo ka taa n'i taara i tɛ se ka segin. E bɛ t'i kasi consul da la ko carte nina. E bɛ t'i kasi consul da la ko passeport kuma dɔ la yɛrɛ i bɛ passeport rendez-vous yɛrɛ ta a bɛ taa fɔ 3 mois après. Vraiment cɛ dɔ kɛra dɛ ni Mali tɛ ne ma nin ye jamana si la. Pendant ce temps nangarabaw u dalen filɛ nin ye ne yɛrɛ kun ko n bɛ transition dɛmɛ cogo tɛ ninnu na quoi bilahi aw y'a tɔ bɛɛ ɲagami transition in ye ko in tɔ bɛɛ ɲagami han ɔ énergie fana mɔgɔw taar'u sigi ko ni 2300 milliards tɛ ko courant ko tɛ se ka ɲɛnabɔ o kɔrɔ de k'a bɛna énergie kura installer Mali la énergie kura de bɛna Mali la kɔrɔlen min kun bɛ se que c'est foutu et 2300 milliards de francs CFA k'u bɛ taa Arabie Saoudite arabuw fɛ yen k'u bɛ na Faransi u bɛ taa États-Unis Russie u bɛ taa delili kɛ an bɛ se ka bɔ nin jɔnya la san ɲuman e min tɛgɛ jalen don la main qui demande toujours bas e min tɛgɛ jalen don fadenw kɔrɔ don o don k'a ye n sɔn e bɛ se ka bɔ olu ka jɔnya la han un homme fin n'est pas un homme libre e bɛ delili la e bɛ se ka bɔ fadenya juru la han Malgré que Mali courant sara a ka ca ni Faransi so sara ye halisa maliyɛnw de bɛ taa delili la ko ka courant di malidenw ma han piscine t'i ka so mais i bɛ ji min sara a ka ca ni piscine tigiw ta ye ventilateur t'i ka so clim t'i ka so frigo t'i fɛ yen mais i bɛ courant wari min sara Faransi a i t'a tilancɛ sara ne ma se k'o de faamuya quoi o kumana courant min bɛ ka consommer a bɛ ka consommer min de walima n'an y'an bɔ fana cɛ o bɛ courant consommer de tiɲɛ yɛrɛ la dɔ kɛra Maliko in na dɛ dɔ kɛra Maliko in na dɛ n'an kumana dɔrɔn hee walayi vidéoman yɛrɛ de ye Mali gɛlɛya o kumana vidéoman de bɛ courant ɲini an kɔni fo n'a ko k'a b'a ka téléphone charger ka na anw lamɛn n tɛ vidéoman nɔ ye dɛ an ko ko IBK tile la énergie ma deli ka 2 millions 300 milliards énergie ma deli k'o ɲininkali kɛ Mali la fɔlɔ IBK y'a tile kɛ san wɔɔrɔ filɛ o san 8 énergie de Mali olu manu jɔ tile kelen dɔ kelen da kelen ko 2 millions et 2300 milliards kɛ ko k'o di walasa maliyɛnw ka courant ni ji sɔrɔ o ma kɛ buwa tile la dɛ o ma kɛ buwa tile la buwa tile la maliyɛnw kun t'u ka sow bila ka t'u da baji da la dɛ o ma kɛ dɛ tiɲɛna Maliko in dɔ de bɛ n'o de fɔ he Ala wallahi Mali in bɛ tan de hali IBK ma taa min bɛ na fana a bɛ fɔ ko IBK ka fisa n'o fana ye a bɛ tan de an bɛ taa de ainsi de suite wallahi Samba man fisa ni
c'est-à-dire samba man fisani la sinayi a belle kelen fo goto ha nan tanyini ka an faso toyidi na beta te jamana fere begi ni yoroni ta ede mi bita do sunguru bala ka ta do sunguru bala ni mi bita do gulola ka ta do gulola on na faka boni ni o ala jin dongo do da on de ba fo kunu ngafsani bi passeport ko mana wuli kara wala sebe ngo mana wuli ali mali wala sebe na wuli lay dala c'est-à-dire ini kara de be nyogona France nationalité soro kadini mali wala sebe ngo ebi asara nima Algérie naka Algéria iri saka Algérie nationalité soro teliya la kateme mali taka ame jamana jumane hono ha fana me waso no faso e me an waso yoro de tam faso la meni waso yoro de tam faso la enini vare bela go wa yarion mali nini Guinéen bela muye mali la nini Sénégalais be Sénégalais nanga me ko dara ala to utara de to utara oye fuar de nyakani sinon Sénégal de ngoro de Sénégalais kura kala kono kuranga na tigira na chara ere shenkili kuma do la Sénégalais be kala sabake kurante tigir mais mali kono ni clé dugu kaje salatu ka wole ka fitri wole kurama tige ko sabake billahi odo kurama tige ha limana be nyini ka tla mali deuna limana tla la mali deuna saka sabake nin tli goyi ha wasara ba fasola was kuma sulite ame waso ni mali yorojma ha waso ame waso ni fin juma ne mali kono aya fanye afara ko énergie di mali ko ma ko be 2300 milliards la ko ka courant lanne de ngoro fana na ka fenyana mani Idriss ya ala mene ka to o no ka fenyana mani ko lu genga jamana bla ama ko te ne ka suma na fara ye to ko Idriss iya ni ko ya exagérer de mali nga plainte tege de kama sabla ni fenyana mani kuma bali kuma ebi wala ambe dogu mi ngona unte sika de gunga fenyana mani wadde ngora be yoro ayta nyini ne fenyina mani ngana na folo infono de sisa ngone aka kuma tena ngalo malembe bena do nizi defe jamana fale no karamogala abek do ere ko kodo ala be kuma sufe do be so ala la do tara fento mino meta ka ba kolo la te ka tu voyager atoko fento borongo sana yelela ado tara sana yelela sogola niya e samena malla uyo be fo jamana ngono de ko niya e samme jigi mali ko nakara doga noro de kama niya e klebe bo malila do de ka noro do na klebe yin ga mali on tache muna noro te sega anga klego indi minute ne ha jamana fale no wajulu kelala jamana fale no morila jamana fale no somala ha coronavirus fura sur la malila cancer fura sur la malila cancer a fura sur la malila tobu yu si sanjo lege santani ko ubeka cancer fura nyini no wasra la malati lege en train trefe kasra ama washi coronavirus ali shini fura ma sur la vaccin ga mogolo ubeka saya mais o fura sur la mali kono kerdimi o fura sur la mali kono do ye namara wala tama do ye fiento nyele nga femi nga kuran ko ye nyema se ka soro ola imara ka on ta chenenu mogobe ke fin de kanya ifasoma nga ke fenye ki faso chi we malidi antorola de nanga matora bi nanga nimisalente ne re ne ala sere kene ne ko ni sera afrika a beni courant ke de nationalité changer nena sembo maliko la bi na sembo ala chini ne ko ni sera ka minge femi mo mi domina mboko yi mais femi ka vone malien to men dabli ne nte malien bi nte malien chini mais nationalité changer voilà me muso la sigi ama siga ma réfléchir anga ta jamana jumana kata nga nationalité ke yentai parce que ni waso yarati fasola ibe nyebo fado ntafi ne na dulu nama faka nationalité changer metami na Mali na ne teta ne beto franchi ndeta rochi bon mais bita blatan vraiment enseignant donc le 20 rendez-vous anga nyongo soro Mali consul dala anga tan sago fo anga tan seko na da mayira ke dokera bajugu fasala tesa foli sengele doni sengele bajugu tesa foli te changer donc c'est te changer vraiment dokera wallahi musique kala meta
kono de faleno wallahi kono faleno muso tigi agadira mais sore dun suro 4h du matin foni eri na kuma tenela ni alache tellement que ha walide tellement que walide ni tege do fe na ka munu suna rebe suna ra abe comme de suna yaro ne suna no comme te suna yelan Allah ore kundu nino kundu iyo Gaspard ni tasuma isi ɲɔgɔn pomosi la i b'i tabila ji la sani turu ka s'i ma ne de ye kɛlɛtigi ye maa si kana delili kɛ nin ko la a ma f'i ye ko le 20 dɛ a fɔra i ye ko le 24 n'i bɛ fɛ ka ɲina dati kɔ i b'i hakili to rasi 24 tɔgɔ la 20 ma f'i ye 20 ma f'i ye bi a ma f'i ye sini a fere de ko le 24 aw dun filɛ nin ye ka t'i jɔ le 20 conseil da la ko a fɔra ko bi do bi tɛ dɛ a fɔra de ko le 24 ok le 24 an ka taa fɛ criminal bossi ne bɛ fɛ k'i fasi are yiru la kalade mande ci kalade mande jɔ a dabɔra tugu ni ma tu gosi ta kɔnɔ ko dɔn bossi de fasi a yiru la uba ye fasi a yiru la uba ye an ka taa fari tɛmɛ boli la 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 awɔ kɛ fɔli tɛmɛ boli la bɛɛ b'a dɔn jatɔ tɛ ban koli la sanga in tɛ kana jiginna sakɔrɔbaw de ka di ne ye dɔ b'aw fɛ a ka nimoro di yan n ka biri ka biri fo ka bugɔ ɲɛ kelen tɛ e tɛ bɛrɛ ye sani ka kuma ye disase kɔngɔ ye fɔnati ba dɔ kala ne kɛlɛbaga dɔgɔ kɔnɔ ma taa fasi a mɛn dɔ yiri la a tɛ ba kama cɛ tɛ kana jiginna awɔ kɛ kila piye seere ye trantiɲɛ su i dɔgɔnin ko kabiri an ka buwa sara aw ba bɛ taa seli maso kare la basi bɛ bɔrɔtɔ zamɛ tɛ bɔrɔtɔ kana jɔrɔ ne tɛ kundo bɔrɔtɔ cɛncɛn ni kɔli de b'i la janaba nɔgɔ bɛ ne la sɛbɛrɛ tɛ kimere kuru ye k'i ka tibiri k'i b'i woyi tari kundo i kɔfɛla kɔnɔ kuma dɔgɔlen bɛ f'i ye kalade mande ci kalade mande jɔ a dabɔra tugu ni ma tu gosi ta kɔnɔ ko dɔn bossi de fasi a yiru la uba ye fasi a yiru la uba ye an ka taa fari tɛmɛ boli la an ka taa fari tɛmɛ boli la an ka taa fari tɛmɛ boli la. ça belebele miniya donc an bɛ bi ta tigɛ tan inchallah rendez-vous le 24 devant le consulat de Mali à Bagnolet an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ métro ligne 3 de bɛ ta i b'a ta i bɛ jigin yɛrɛ tɛ na nkalon tigɛ Galéni bɛ jigin Galéni 24 i bɛ jigin le 24 i bɛ jigin Galéni de toute façon consulat de Mali taa sɛbɛn Google kan a b'a yɔrɔ yir'i la salam aleykum